commencé à tomber. Et toi, bah... Khadiyatu silla ma khaditu fakui khadi ma khaditu lohe fumfurin khubu emene sarakin khanye bama ewe khadiya Continue très bien, c'est l'état-major Basse-Côte Lagny, membre du bureau de la coordination des jeunes de la basse Guinée, chargé de la communication et de la nouvelle technologie. Obiri Salam Ale, Baro Obiri Nwali Sakifani. Aya khori nanderma emene tumbi yiso sofore na khama asuba khalole aywe kuni wayala khadi e khadi to fanfu anyin khori na figa emene dayuma anglei na khama na ke anomba wan e ala khadi wallahi ma khadi to fan Obiri Salam Ale nga kelenge wana lu dunia kongwani dede wa kolon tanara kunte kuntigi chef d'état-major Basse-Côte Lagny Baro Obiri Nwali Sa akhinye mapalange emene pomu afate kiriluge emene lukura numba lukure biranene emeleke tufanne mbaranka dede mahadi nyokhong ategi wuri kurun emene waynuri khadiyatu ma khaditu fan amankiti mato subhanallah wala lu dede Basse-Côte Fure Baro Fure Baro Kolon Khadiyatu Mara on a pris 5 communes à Fure Febou et le Guinée Flira Basse-Côte Flira Bara Debika Fure Ana Kuntanara Kone Khadiya Sembe Bara Pa Kuntigi Febou Alay Sogonasma Ala Simaya Nusampiya Fama Bara Kuti Fure Febou Bara Kuba Kaburia Fure Febou Bara Gufa Fure Febou Bara Moria Fure Febou Bara Moria Fure Febou Bara Findia Fure Febou Bara Telemele Fure Febou Obiri Nwali Obiri Salam Ale Obiri Salam Ale Fonke Kuntigi chef d'état-major Basse-Côte Lagny ayara goroge lamai ne khema nyagalle di felen asala ko sarafe ayara kele kora amma kadina ana khakaba message mo dum laki ala nu annabi khafira wonna kolon Alpha Condé akhay mini kui asawaina ham falahi fugera na randangi 1985 na kui mrene kheye na ham fakana kui amanin ke wulna ni lima moi mo gadin da ham fakamu ala nu annabi khafira wotan fure 1985 araba ne kai ya khori ne kai kolo na handa gi 1985 wotin ala nu annabi khafira wo khataru ku falan kotan dume be al kotun khataru ku kolo ba 1985 khantam mutantan khide 84 lansana konte magoro mangaya afaki na ka mangaya won na kolo susenan afindi mangera akana mangaya tungwe nginara na hammun kharanki école daxi ba école kharangina dunia fan kharangina anaka jara Traoré tungo afindi mangara afindi premier ministre nyogon so se kui anaka bana kona mara bolo anaka poste tungo aswaira ministre de l'éducation et soki nanaki yara Traoré e pompilan san konte klima
a compte faxa na leri compte na déplacement wa kolo na dangi kinaxe lu melni ne na coup d'état raba kono coup d'état mu yere parce que yahu yili ina gema a gana gatidin khatili si yeter golma ku tongolo kono to ina khana kan na ba yarara e wa manana na ba fi passport bardera e ministre ya tungo e fi passport bardema premier ministre ya alo kontara ba kinaxe e wa manana kan khomma referendum fi na la constitution na masara e passport barde bana e fi be mi khira e na toho e so passport bardema soko fe e faxa gife na ki won dox ne won nuxi wonyetama kolon na xam falma passport karamoxi a lonnile a yarate be a fure be ala nun annabi khafira won khati na kan dangi jaratra wori khaku won kha fala société be won kha fala passport barde be al ko tu xa tarikh kolo ba ina ga associé nan commerce baaxi passport barde nan commerce baaxi fule yir maninke yira agara kwa kupi amaninke na kan fagana ko amaninke wul nani na kan tama sarera bana kui nga kerenye won ka kulun won na girma su na kai won na ifari ne alkutum bon se fe la makina kai gina kai ki won dohi fula fe kuma fal fe mu kide baskot bon se fe ya lam fineki parce que fo on ratine on go mo bon se fe ya la fo on ratine on go manga kirinyara kuti fo on ratine on go mborso on go mbelga so mbori ira o mai so se cadre de rena alpha khambirato e birin na opposition ne e kili opposition ne e fa alpha fora parti no rabi rende ira kan exemple tongo kasuruma aga parti no na GPT ana ga fin alpha khaliera 2010 ana alpha malana mangaya soto ana alpha konde na khapray amana biden opposition wonga lu batin fe ala nun annabi khafire khan wo nyusira ala nun annabi khafira passport ki passport baddi wonga ti wongo mari per kolum wonga ti wonga won kedde kolum ka won won kedde kolum won ballosi mi rino maludi imi sigade kolum kone la meri kedde kolum rilu imi kedde kolum imi sigade kolum ibar perdi ba wonna na kan fari ki to ha germa so won mukel won gati won tide al kutum passport fi la makina khay al kutum ga kede nya la makina khay passport al kutu won nombe la so mo mbori ida passport ki khay al kutu won kel makina won gal non di mali won made ha muna fanyima won mama made ha muna fanyima won na ma ya gitina won made nu won ga won mama made homma afali tarihu mu wonyira na kan finde tarihu fi gara won na kan falma won made nu won mama made be na kui elima won ba losi kanta metu alpha konda afalahi amasenki afasaklima aku inventé na nula gara kura na menin khamme mane an kontofili an gahu amam fage ama repide awa a hotu gineke e khataru ko ifala dumebe gibirim falafe o tampaskot ke nambe kana ge filma i fin kone ina bon sofi tungu i bon sofi mati te kan kamuna fanyima ina bon sofi tungu i bon sofi mati i ha intérêt personnel ma won na din daga won fa na bara nan ma won talantan fa kolon kore won lamma won ga titi won ti de din daga i fe na ga ki fula fe mi kigo yi mi ga mu ne mu da han dangi gara ha kura go khay nouvelle constitution là kalo mutan wobal losita kwira ba déjà singera to yang ba ga fore de nana na bulubine de naki menne bilim baramatito
parce que yimere décider que na fuira la kide ke faga yimere décider que ne afuira so fe mati awa bas kota karamori o salama lede ntana la fonke kuntigi mbaro o khaymo wala lu dunya ko ngoni dede wota nan hutan ko na fende wotan karamori wona ran hube akhalati ala na kan fi ko famma o fan na sama ngutam fansa we ala ko tungu passport ya la makina ngwa ma kolon fe ala kale na kan dantege robe khasadi khana kale roba la tungu passport sore wo salama lede o tana fala aw baratin aw ngalam fe kede ma wonga fe kede khri ala ko tu wonga passport yala ala ko tu wonga la guinée yala ala kutu wonga non di mali temu ibala lide hono hui khambira ba a imami mboro ma khandide ala nu annabi khafira hono hui khambira kono na han tam falama o maso se forebe ala nu annabi khafira wotan na khitaidu hui kolon woti ala nu annabi khafira o ga basu ko tutaru hui tongo o ga fala nouvelle génération be o ga fala nguhu nyebe o ga fala ngutare be o ga fala ngubore be ala ko tu ngwatari hui kolo kan mutari hui kolo na kan dangi affaire 1985 coup d'état gara basu ko tu société wombara le ba won dox ne won won sai sa pour faire face à le mana man ke nu fule na tagi e mutari hui yala ngugo so se ha wainara migina ham mi khanu khoro migina ham mi khanu khoro ami khanu to ifahi wallahi billahi tallahi na mi khanu wa ami khanu mago lan sar ko te gere ma so na han yitira bala gine problème na han yiti si pa mala pu gere Sierra Leone gere na ham bin na ba forestier forêt khoni nege wa sofi rebellion na khongoni nege wa la Guinée matife nege wa la Guinée gamfe to nana to lansara konte alkha ya fama a falane o masoso kadribe ana wotan soso de mbaro o masonna wotan soso de mbar mangaya so woyira wotan soso di to na fuli na woyira wotan soso di to na kolon o bar se soto relation na woyira o sori parti politique na finance fe e rantan konte kiri ana ko non tam fure to ena sa sa ko nyi ki go wawa khana hayo anya hira banna na hayo anya hira banna ana haninu ala tagin ntan dende na kambe nyoko susudi yo na kambe nyoko depuis mfa ibori ma sori nan na ko non wala nyi nan khomma depuis mfa ibori ma nan yete ba ne sarkhera ala ko tunte na kasin la Guinée depuis mfa bori ma ala na mangaya fintan konte ma nkate modeli biri makomba biri fixe khumusema ala ko tun sinyo ya na sobe ala ka ya fama ana ala kiri masuira bane sinyo ya muso la Guinée yoko kiri awato ka Alpha Condé tambarsa affaire rakili affaire 1984 na mane baskot badebe wo France ro hataru ku yafin na falon ni lebe ala nu annabi ghafira wotan na hakolo na han dangi 1984 wa taruhi falan wotan dumebe ala nu annabi khafira fi na han dangi ba nouvelle génération fuya hina ne muna taruhi kolo fefe dangi ma kolo afali ntanu jara trawori khadi khame bangal trawori ko ba de masara ana khambe ana kana khin tamba fa kan ne kolo ana konte khamun tamba fa alors que damaro kamara siga temuna Amérique asiga sa doko Américain ye a fala Américain be a fasa klima a coup d'état gara que c'était un vrai coup d'état to nato o maso sedinde et na fonction na nyati responsabilité na nyati ne yira etan ne yati na gouvernement kui e mo me fuyati diri possible yome yira khari na din daga huime ko manna ne tutu ne dohi e son ko era tefi e makulu pièce nan tandure yara e makulu e na koloni nan kui awa yife la reiki na ham falma soso ka bilim dwe khaife la gife na khala wa kulu bas ko to baralay wa kulu
bascot tan a baride règlement de compte nan fama won tongode kalomu ba fasa khalima a commerce na maninke na nyira a coup d'état jarana to amaninke ko nyina kana a bascot ke ga yam fantiya na to a jara ay amaninke na losi ga na fulira amir na kam fagana ku amir wunani andira gatane e balogira e nyera khindiya waga khalifa menni madi ala nu annabi khafira bascot ke waga khalifi ala nu annabi khafira woti waga tarihu wonga fala wombore be wonga fala wombore be wonga kulum bonso fe mura berema ira fori lukyo ki ira fori binya miri la mane ira fori binya ira yarati binya ira mi fori binya fe fana ki na ki fi situation fana wontana ni wontana tam fay mo tuma correct wi fi na bili ngonyugo bili nomo do de video rabago bili nomo do de ramase hitago kono wonga kulon ka won mukedi wonga soso fe mali won mukedi wonga la Guinée mali won mukedi ala ko tu démocratie ka sabati won khonyi wonga lu ba fini fe munafagira wonga lu ba fini fe kontira kamalira wonga ti wo hon tuliti won porra ala ko tu la Guinée da ham fama la Guinée be na ba makina kay won bar losi suge nya ko matantu ma bili na mbumma atantuma abili na mbumma ko ya kosi bascot badde wotana kolon ala nu annabi khafira wo mafore temu ibarali wonna kam falahi lohun keren nan lu khombe bascot sore temu ibarali de wonna kam falahi lohun keren nan lu khombe agine temu ibarali de wonna kam falahi lohun keren nan lu khombe ala nu annabi khafira mbel ghafirin nan kambira bascot karamohi wa salam ali nyoti khora nyokona wuma alkotu won khala Guinée tan tongo dimi khora kono na xam mahandi ma bascot furema na xam mahandi man kwa furema na xam mahandi man ku tarema na xam mahandi man ku ngema na xam mahandi man ku mamema ala nu annab khafira wotan na kan tarihu kolo wotan na kan susufi kolo ala nu annab khafira woti wo yete sam kutan dume sagwe wo susufi tarihu fala wo jara khafi fala na kan dangi 1984 coup d'état khasali ka inventer na ou bien ka mu inventer wa so fe fala al kutu vrai rare per kolon al kutu won ka kolon won yerma kina ka menni li namane boke kala mo hino alon ni le bilimbe namane wa salama le temu ibara lide temu ibara ligo temu ibara ligo parce que bascot mukeli akala Guinée madi bascot mukeli aka tatide wombar perdi et héros bidin khalifa lakhne kha findi be yo khera wonna ko won position na kan tonguma mais pourquoi et louré alo wontan sar seti womo nyaara pima won khanon dimato kore womo nyaara pima won kha ko lum feska fe kina khe womo nyaara bima ala ko tu won ka ko lasiri nan na wonna womo nyaara bima ala ko tu won ka ko na xam famma la Guinée be na xam famma passport be na xam famma wo mabo sa febe won muskara lantan na ma yolo yala won dar gen sengi do yala lantaria e mema pe na lamma mulamma na wotagi pe won siga fe min de won kor heri won na xam khri ala nu annab khafira fula fe mi kigo so fe na nya anu tekuna nya fo yigalanne tekuna nyago ngwa bascot lonile ngwa bascot ya raté foni ke kuntigi na rantana falahi mbaram belga feeling sankambira alanu annab khafira woti wakataru ko falan ko ben khataru ko kolon kayto alfa konde sa falamato ana kan dangi yara temui apara nemu na kan dangi jallo teli temui jallo teli far ki na wonna histoire kolo na kan dangi kamboaro wonna kolo mresu ki na fuma ya ku kamboaro wonna kolo jallo teli fagane akadin baya gundi mato mi yedlo Attends, ça tu dois falloir se retrouver la Guinée Tongo d'Indara. Altan, atlas se retrouver la Guinée tire d'Indara, tant la Guinée Tongo menine. N'a que le meni la maha ou ramé.
mire ma sugo feto esiga e khani e kan na ma soron koni na kan bohima pe nga kirinye wonta luma ine wonta luma situation nankui khawun waye ki wona ga fonike kuntigi bar wayende basko tulani men na xam falafi non dinan falafi woyira me maninke nay falahi a référé wonta namma wonta basko bardi won kha kolo won na din da kai president Alpha Condé ko ile nyafu mbaki dona kuni mi lo ka ajila ka kele ne dondo ka kele ne bararo mo kan kal so hakili lako wara medi nta hamu falahi president Alpha Condé ko ile nyafu mbaki dona ngai manika hui mema kuni mi lo ka ajila ka kele ne dondo ka kele ne bararo mo kan kal so hakili lako et puis aliambra to men kan ka blal dawri ka to fala ko kankan momen imna la wala kankan ni obra ke soron kanandi on va faire plus que Kambaro ni si ça vous voulez parce que on vous a dit de laisser protéger votre droit laisser les autres faire leur droit vous refusez tout le monde a parlé le monde entier Allah n'entre na dunya moba Nations Unies ni Union européenne fait maintenant ul bebra fal nyana kali islam nga kal teslaka déjà ali kan petit à petit kali to sebe terroriste lisi kan dunya nyana professeur Alpha Condé fana ye wule kan ka beaucoup ba dalaka yani alul men ko soi-disant défenseur de la démocratie en Guinée alal gire kan kali gire diriger directement ko ali gire bla terroriste ya cadre kono ambe murfani kisele te ka ali kelala kalben kan labola gina kono mais anya fait élection n'est pas dans Siko Bella comme vous alliez mato la violence là anda la ko nous sommes plus violents que vous mais cause les que là molte violence que là cause au dernier le premier dit les vrais Guinéens qui veulent rester en Guinée vont communier avec les autres Guinéens mais même ko alibo kal sisilaka ko ka tibili ke silaka gudron kan kala matla la gudron kan ka bol ke gudron kan ando mamo yo wala kala antal jabila parce que comment men ye fola fuli ambandala se alu le men yon fola kan fana anni alu tise ka dara falenke anni alu tise ka dara falenke muna parce que alina fem fola depuis Allah ko la si wati c'est des mensonges dunya brati allo an mengere alla mena anyal kuma kan mena an brati allo kati al kuma kan do kati alla ko bero woro alba kuma abado yan ay bola yani wala klan tal jabila ye mole jabila idi men kuma kan mena ki bloqué ala mais bolum nya da sital kuma kan mo ba mene wodi alla mo ba men bono wodi ko alul li sajin le di coordination wolo kan men ke 4e fait kam la Guinée 4000 et quelques fois ka molta ko altinema ke de garo ana ham fa baskot badde yira ali anya na ko aldise ka union organisation breke wala mede 2020 na butu uraba mais secret be de bokanama ali hakili ke troya me mol niro mo wanani fani ko mendo me wul nani fa fe na tore la gani fati maninke les soldats les bras valides les commerçants malinke ko wati benye ibila kuma dam nan dik man fo ka do toroma yake dondoni men ka ko la sore ka ke ulia kan fanan kara sore on a perdu plus de 4000 et quelques 4 juin mol ni tronel kono mol sini ki sabari ki mako ki dabo maroka di lama mais comme alia kan kara sore abagba ana lome hante amagba na abagba na lome andan suira kala ok nga kerenye obara ha intervention me nanam fala naki na han dangi 4 juin amaninke na han fala farare Haute Guinée, Maninke n'a pas c'est presque 4000 personnes. Vous voulez inventer et n'a rien fait et n'a rien dit. Dialoté ni faraki n'a pas mon mouna yabama.
Diallo teli fakaki na mo me muna falama nde no ma falde ngutambeto akuna kan dangi 1985 Gara Traoré khafi awule na noira awule inventé rina noira hein anaxe alans alpha konde bala fala à la Guinée Tungori c'est retouré la Guinée tire d'endere à la Guinée Tungor menine ngubal tinama ba konte tankawali mu kolonri ngubal tinama sosuta ba tinama na fe ngumambala rame na bara fira ngube ana kui a coup d'état jara anana ka inventé rotu Guinée khliba maninke ne xam faxana kui a maninke wulu nani lima 4000 personnes et ma mère ne han élection katangi wa ko le fe ne reki fula fe attaque mukigo nala to mbala falo be baskot ala nu annab khafira ka won mukeli won khati won tide won mukeli won ko mari per kolo won nyon ko ma afasa khlima fe na hamadim fe ka hamadim fe fulu nan khlima na han dangi 1984 1985 jara khafi ala nu annab khafira na ham khandi ma susu fulu be na ham khandi man kwa ya ratibe na ham khandi man kwa imam be na ham khandi man hunge nu kuma bebe ala nu annab khafira wo taruhi fala baskot jeunesse be khataruhi kolon wo taruhi fala baskot jeunesse be khataruhi kolon Diallo teli fakaki na wa taruhi fala khataruhi kolon ala nu annabi khafira wonna linda khayki wonna paranamma khayege ni won khumma soso ta bidin khumbara kana donc ye ma mettre une élection kadangi kha élection dangi autant soso cadre ne khay bidin na fonction kui o bidin kerma et la pas malu jara kha kura ba ki na aw nana man na ba fi alo konta to jara to ngafi di premier ministre a jara bana sa ministre de l'éducation a tonguna a coup d'état organisé à Khlima parce que jara munu se wax nara a coup d'état organisé contre Khlima contre na kha sukuna sukui kui il faut wa manana monter fait passeport par de Khlima ka sorito na premier ministre yana neki gi élection ne fait masarayatu ba ha wonta mo ko nyirabi mi hido ha folo be am fagne na mangaya khani ne kilma na mangaya so mota na ngira huma da ku wule kui ka élection lang gi référendum na khala wonga ko nouvelle dictature tampar annoncé won khoni wonga ko had la bisanyi won nay baxi ba e bidding alpha bidding ba mané ministre yara vraiment ça mané bidding ma et ya ko déjà sinde parce que 2010 c'est non alpha nan noir 2013 na bi l'opposition foi 2015 man na so gouvernement khawum mu khakhli fi khawum mu khakhli fi mais da xam mi khanu ipalohi mais da xam mi khanu ipalohi na mi khanu me fakhi khawum mu khakhli fi won khakulu na xam fam baskot badebe won khakulu na xam fam baskot kebe won khakulu na xam fam mo bonse fimbe won bar pedi won bar losi khawonti gi election na khalang khawonti wonna ko nyara gi election na khalang ari kanka habon dili tanto ngor baskot akinna donc won grande sa mobilisation fal won na xam fala ngutan jeni ne bilin sa ha place kanka lui place kanka lui place go mais élection moula mato a moula matina ma moula fe kra na xam na ma wuya donc ala nu annabi khafira ko boro ma khandi ngosu ala yidan ngosu annabi yira wotan fore man khay bilama man khay bile menima ala nu annabi khafira wosu su tarihu itungo wa falo khade nu kha mamade be ala nu annabi khafira ala nu annabi khafira fe na kan dangi 1984 85 fe na kan dangi gara khaku konta man gaya khani kina fe na kan yeti dangi le 3 février wa bili nyaba baskot badebe alkoti khatare khikolo nous avons fait la foube. Élection amoula makraya amoula mama moula ba ma bas Guinée. Ne rien pas sarkhera, ne rien pas sarkhera parce que était quand kamula fa ina fefe. Nguta ine fula Guinée nan khala, moula Guinée na malima non dinu te ngoyinu fi khafari. Ma message nana nora tara nora funke kunti chef d'état major baskot lani on wala la khabara fi obirima. Amoula en fait, men ni non dira.